forgiveness that you take a decision. Lord, I choose to forgive this person in the name of Jesus. When you make that decision, this forgiveness is not your doing. This forgiveness is by faith. And faith is the substance that gets your desire fulfilled. Faith is the substance that gets your desire fulfilled. How did you get that desire? You got that desire because the Bible says you need to forgive your enemies. So Lord, here I am. I make this decision to forgive. Not based on my feeling, but I'm going to do it. I do it right now and I'm stuck to this decision in the name of Jesus. And when you do that, supernatural power of Jesus flows, and now you are able to experience the forgiving love of Jesus flowing through you, and the person's life is changed. Hallelujah. तर स्वर्पदेता देवाची पदवी जी आहा तो सोमदीर मोगाचो जो सोमदीर आहा तितून तू मिस्तुरात जाता आणि त्या सोमदीराच्या लोटान ते भोगसवणे तयार जाता. तर हे आमचे उस्तुंगी जायना, म्हज्या बऱ्या वावराक लागून जायना, वो हांव ते हें धाडटलो, सान्नां धाडटलो, वडे धाडटलो, नेवऱ्यो धाडटलो, तेजेर तें काबार जायना, ह्या जेजूच्या नांवाचेर तें काबार जाता. Say that again. I like that. हांव सन्ना धाडूंक आसा, हे धाडूंक आसा, and the relationship will get restored. It doesn't work that way. Many of you saw my daddy come on the 8th of September the last year. गेल्या त्या वर्साक त्याचो डॅडी ह्या जाग्याचेर 8 सप्टेंबराच्या 8 तारखेर गेल्या त्या वर्सा ह्या जाग्यार येयलोलो. And there was a time before my conversion when I and my daddy were 100 core enemies to each other. जेजू आपल्याक मेळचे आदी म्हणटा आमी दोगोय एकामेकाचे दुस्मान असले. We could not see each other. आमच्यांनी एकामेकाक पळोवंक जायना असले. Now my conversion came and I went to meet my dad. आपणाक जेन्ना जेजू क्रिस्ताची वळख मेवली, जेजू क्रिस्ताक सोमी आनी दोनी केलो, हांव म्हज्या डॅडीशी मेळोंक गेलो. But it backfired and our relationship became worse than before. पूण थिंगा आपणे आनीक मार आयलो म्हणटा आनी आमची इश्टागत जावंक ना, वैदीक म्हणटा दुस्मानकाय जाली. So I went and challenged the priest and I told him that this doesn't work. सो आपणे म्हणटा पाद्रीशी गेलो आनी पाद्रीक सांगले हे देवाचें उतर जें आसा तें चलोना, जायना तें. I went with a good heart आपण बरें काळीज घेवन गेलो म्हणटा. that my dad will forgive me. म्हजो आतां हांव बदललो न्हू म्हणटलो, सुदरलो आसतलो, भुक्षी हांव अशें म्हूण चिंतून आपण गेल्लो. But it did not work. पूण तें जावंक ना. So when I challenged him, तर जेन्ना आपणे पाद्रीक चॅलेंज केली, देवाचें उतर सांगता पूण तें जायना, that's the time he asked me, how many times do you pray for your dad? तेन्ना आपल्याक त्या पाद्रीन विचारलें कितले पावटी तूं डॅडी पासत मागता. And I said, I don't pray. आनी तेणें सांगलें ना, डॅडी पासत मागता ना. Then he said, pray the prayer of forgiveness in the name of Jesus. I forgive my dad. I forgive my dad. My dad forgives me in the name of Jesus. In the name of Jesus. Now, I did not realize that he was giving me the formula that we learned before lunch. A good man, out of the good treasure of his heart, brings forth good things. How do you bring good things? By your speaking. So if you are speaking the words again and again, you are bringing a good report of your dad. What are you bringing the good report? My dad is a forgiving dad. I love my dad. My dad loves me. Now this substance, as I began to send for 4 months, after 4 months, there was a Bible class, and I told my teacher that this afternoon I went to my dad's house. I was about to ring the bell. The old memories came, and I ran away from there without ringing the bell. And she said, come on, let's pray. And she made a prayer, and she said, come on, I want to agree with you that your dad has forgiven you and you all are both friends. And I wept and I wept. Once the prayer was over, I went at around 9 o'clock at night. My dad opened the door with a smile on his face. Nobody patched us up. Nobody spoke anything. The word of faith patched it up so much that my dad became my friend. Sanna, Vada, this thing. If you are trying to build a relationship with natural things, the relationship will always be fragile with natural things. But if you use your faith, the word of faith, and speaking words and moving into action on those words, praise God, this time
the relationship is strong, it is no longer fragile. Hallelujah. Are you there? Are you Hallelujah. there? So अपने मुट्टा And when my dad walked here, he could not believe what the Lord had done. And my dad at that time was a diabetic when he was having unforgiveness. He had a wound on his leg, and that wound turned out to be gangrene. And the doctor said, we will have to chop off your leg. When I went to meet him, I saw the condition of his leg. I ran to Pota to pray for my dad. And there over the whole week, I was only praying for my dad. By the time I returned back, praise be to God, the wounds had dried up because my dad first chose to forgive me. His unforgiveness led him to reach a position of gangrene. His leg would have been chopped off. Hallelujah. Hallelujah. But the moment he chose to forgive, the blessings of God began to flow, the healing began to flow, the relationship was restored, everything became so supernatural. And that's why the forgiveness should be the forgiveness of faith. Hallelujah. तर हे भाशेन म्हणटा जेन्ना आपले पाद्रीक सांगलें पळय हांव आतां म्हजो नवो जुल्म जाला जेजू क्रिस्ताक आपणे म्हजो सुमी आनी दोनी म्हूण मानून गेला हांव डॅडीक मेवपाक गेल्लो डॅडी म्हजेर आनीक रागार जालो आनी आमी एकठांय जावपाचें जाल्यार ते दुस्मान जाले ओदीक तर त्या फादरान ताका विचारलें कितले पावटी तूं डॅडी पासत मागता डॅडी पासत मागता ना मागोंक ना तशें जाल्यार मूड म्हज्या बराबर हे भाशेन तूं डेली मुडोत राव म्हज्या डॅडीन म्हाका बुकशिला म्हजो डॅडी म्हजो मोग कोत्ता हांवें म्हज्या डॅडीक बुकशिला हांव डॅडीचो मोग कोत्ता हे भाशेन म्हणटा पत्तून मुडोंक जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या डॅडीक बुकशिता जेजूच्या नांवान डॅडी म्हाका बुकशिता आनी आमी दोगोय इश्ट कशे जाल्यात हे भाशेन असलें मागणें ताका मुडोंक शिकयलें हालेलुया हालेलुया प्लीज बोगोश म्हज्या डॅडीक तशें न्ही I did not आमी realize. हातून तीच मागणी कोत्ताय मरे प्लीज बोगोश रे म्हज्या डॅडीक बोगोश रे मांयक बोगोश रे Then why do you are using the power of attorney in the name of Jesus? बरें सो चेंज करुया सो जेजूच्या नांवान म्हज्या डॅडीक बोगोस जेजूच्या नांवान डॅडी म्हाका बुकशिता आमी दोगोय बरे इश्ट जातात जेजूच्या नांवान असलीं उतरां म्हज्या त्या पाद्रीन म्हणटा आपल्या तोंडांतल्यान भायर काडलीं हालेलुया आनी ताणें सांगलें तूं हे भाशेन मुडोत राव चिंतीत राव कितें पयलो कितें चिंततालो म्हजो डॅडी म्हजो मोग करिना डॅडीन म्हाका अशें कित्याक म्हणलें तें तेजी चिंतना आसताली Now, is that an evil report or a good report? सो जेन्ना तो कोणी चालल्यार कितें सांगतालो आसतलो डॅडी कसो आहा रे डॅडी बोले गेल्लो शी उज तेजे बोले आनी वचपाना तेजे तोंड चोवपाना हांव Is it a good report or a bad report? बॅड रिपोर्ट जाल्यार बरो मनीस उरलो काय Now when for 3 months I'm speaking the word of faith in सो the name आतां of 3 Jesus. म्हयने म्हणटा तो उलोवंक लागलो नको आसतना म्हूण हो एक कायदो हालेलुया तो एक ओत्मीक कायद्यान तो भाग घेतालो म्हूण तो नको आसलो तेन्ना जेन्ना फादरान ताका सांगलें उलो हे म्हूण हालेलुया So when I began to practice that for 3 कित्याक months, बरो मनीस आपल्या बऱ्या दायजांतलें बऱ्या काळजांतलें भायर काडटा सो फादरान ताका शिकयलें बरें भायर काड जें वायट आहा तें भायर काडी नाका बरें भायर काड जेजूच्या नांवान म्हजो डॅडी म्हाका बुकशिता जेजूच्या नांवान हांवें म्हज्या डॅडीक बुकशिला जेजूच्या नांवान हांव आनी डॅडी दोगो इश्ट जाल्यात बरें तें भायर काड 3 म्हयने तेणें बरें तें भायर काडोयत रावलो हालेलुया but when I reached the door, I was scared and I did not ring the bell. पूण देराशी जेन्ना पावलो बेल मारपाचो ओगोत जालो Again the fear came. परतून ताका ते चिंतना उगडास येयलो वत पळयतलो म्हाका रागा बरीच जातलो बोवाळ मारतलो धांवलो म्हणटा बेल मारी नासतना पळय And I went to my Bible teacher. परतून तो म्हणटा आपल्या शिकोवपी आसलो पवित्र जे बायबल शिकयतालो ताजेशी गेलो And she told me, come on, I want to agree with you that your dad has forgiven and you are both friends. आनी ती भयण ताका सांगूंक लागली ते भयणीन बरें तुका भिवूंक ना तूं आनी कितें रे तुमी शिरापा म्हणटा डॅडीचेर आनी हें आनी तें बरें म्हणूंक ना तुका सांगलें चल आमी मागणे आमी स्वत मानुया Thank God that this teacher बरें is a मनशां मेळ्ळो Bible. तुका तूं बरो सालवार एकलो मनीस तो मेळ्ळो कितें तुका तो तुका आयलो Huh? तो एकलो मनीस मेळ्ळो कितें तुका After Yes, that, I'm after that, I'm very careful. तूं जाणा हुंचे कडेन वचपा तो For me, people who speak the word of God are more dangerous than anybody. तो म्हणटा जे कोण देवाचें उतर शिकयतात ते चड मारेकार तांकां हालीं चुत्रायन रावपाचें देवाच्या उतरा A प्रमाणे person who उलयतात doesn't speak the word of God, I have no fear. जो कोण देवाचें उतर उलयना ताचें म्हणटा चड प्रॉब्लेम ना पूण जो कोण देवाचें उतर जाणा तो व्हडलो बुदवंत कसो ताका दिसता तो सगळें जाणा म्हूण तेंची भिरांत I'm very careful with people who speak God's word. those who speak and learn also dangerous बरें
This fellow says standing side of me is more dangerous than anybody. बरें बाय द वे हें कितें Hallelujah. हालेलुया मागीर ओके सो तो तेचे टिचरीशी गेलो ते टिचरीक तेणें सांगलें पळय हांव भिवोन परतून येयला ती म्हणूंक लागली हांव तुज्या बरोबर स्वत मानता जेजूच्या नांवान तुज्या डॅडीन तुका भुक्षिलो म्हूण हालेलुया तेन परतून मागणें करून 3 म्हयन्यांनी जेजू तेच्या डॅडीक बोगोस रे तेकाय बोगोस रे असलें मागणें करूंक ना कसलें केलें मागणें भावार्थाचें मागणें हांव स्वत मानता तुज्या डॅडीन तुका भुक्षिलो म्हूण तुजो डॅडी तुजो मोग कोत्ता म्हूण तुजो डॅडी तुका वेंगोळिता म्हूण हालेलुया तुजो डॅडी देर उदकें कोत्ता तेन्ना तुका मोगान लेखता म्हूण असलें मागणें करून तेका म्हणटा परतून धाडलो जेन्ना तो गेलो डॅडीन देर उदकें केलें आनी म्हणटा कोणाचेंच उलोवप जायनासतना कोणेच तेका हे भाशेन जायतें आसता न्हू कोण कोणाक स्पेशल मनीस आसताय गांवांत उलोवपाक करपाक एकठांय करपाक इन द दिस थिंग नो फॅमिली इज लायक दीस नो देर इज वन पर्सन लायक दीस मातशा यो मातशा आमगे झगडी जालो हाय मातशा यो रे हें करया हें आसा तेसो कोणें करूं ना तुगेलें Even in my marriage, it did not happen that way. तुमी केलें No, same, the word of faith. मॅरेज म्हणजे आतां हांव म्हणटा पयली मॅरेज ओके सॉरी ओनली वन मॅरेज रे आय एम नॉट टॉकिंग ओके सो मनशाचो हात नासता I don't know what you are translating. आय एम ट्रान्सलेटिंग आय एम चेंजिंग मरे आय एम चेंजिंग Please be careful what is translating. डॅडीची आनी म्हजी एंग जाली डॅडीचो आनी म्हजो मोग जालो मनीस भितर नासतना मनशाचें उलोवप नासतना नाल्यार आमकां कितें आतां कोणूय मनीस जाय पडटा न्हू मातशें पॅच करपाक काजारी जिवीत मोडलें मातशें कोणाकूय मुखार काडटात मातशें उलय रे आमचे पासत हें कर भाटांचें झगडी जाली घरांत झगडी जाली कोणूय मनीस आसता पूण कशे भाशेन तूं बरें तें काळजांतलें भायर काडटा आनी तुजी पॅचअप जाता बापायचो आनी ताचो सोयरीगत परतून वाडली आनी ते एक इश्ट कशें जालें त्या दिसाच्यान हालेलुया मागीर म्हणटा तो पांयचें कितें जाल्लें पांयक म्हणटा एक घावो पडलेलो त्या घाव्याक लागून गँग्रेंग जाल्लें तो पांयो दोतोरान ताका भिवयलेलो कातरूंक देखून पडटलो म्हूण आनी कित्याक लागून पांय ताका भुक्षी नासलो म्हूण हालेलुया ही आमकां थोड्यांक गरजेची एक शिटकावणी हालेलुया बोगसोणें दिना जाता कितें जाता तें आनी हे भाशेन म्हणटा आपल्या पांयक जातालें आपूण म्हणटा पोटा गेलो पोटा आपूण आनीक देवाच्या उतरांत रिगलो भितर रिगलो देवाच्या उतरांत देवाक आर्गां दिवपाक लागलो पांयन आपल्याक भुक्षिलो म्हूण पांयचो पांयो बरो जालो म्हूण आनी आपूण येता म्हणल्यार म्हणटा पांयचो पांयो बरो जालो हालेलुया डायबिटीस आसली तरेतरेचे कित्याक राग धरून आसलो म्हणटकूच डायबिटीस पांयांक घावो पडल्यार तो मागीर वाडटा सगळें पांयो कातरूंक पडटा तरेतरेचें जाता कित्याक लागून एक धाकटेशी वस्त सोडिना जाल्यार देवान जेन्ना इतलें केलां धाकटेशी फायल आमी धाकटेशी पेज ती फायलींतली हालेलुया आनी जेन्ना तो गेल्या त्या वर्सा हिंगा येयलो तो हें पळोवन सारको अजाप जालो हो मनीस जो सारको इतलो म्हारेकार आसलो मनीस जो इतलो मस्तो आसलो देवाच्यान इतलें करूंक जाता ह्या मनशाच्या जिवितांत अशें तो चिंतूंक पडलो आनी म्हाका तो आमी दोगांय भायल्यान बराबर भोंवताले आनी तो म्हाका विचारतालो हांव चिंततालो म्हणटा धाकलेशें कितें आसतलें हें केद्दें व्हडलें रे आख्ख्या जिवितांत हांवें काम करून घाम मारून काम करून पयशे एकठांय केलेले येद्दें व्हडलें म्हज्यान बांदूंक जावचें नासलें असो तेजो डॅडी म्हणटालो So you can do everything by faith, and please understand that faith gets activated by speaking God's word. So भावार्था उद्देशी आमच्यानी सगळें काडूंक जाता जें देवान आमचे भितर ओतयलां तें. So if you आनी कशें काडूंक जाता उलोयन उतरां भावार्थाचीं उतरां. So if you न्हय मागण्याची उतरां भावार्थाचीं उतरां उगडास धरात. So if you can keep on speaking the words of faith, praise God, faith will come and faith will supply the raw material and the manifestation will take place in your life. Hallelujah. Can we give the Lord a big hand for that? Come on. जोरीतोर आमी उलोयत देवाची उतरां जाल्यार भावार्थ तयार जातलो आनी भावार्थ तयार जालो जाल्यार जें कितें देवान भितर ओतोयन दवरलेलें आहा त्यो वस्तू तुका तयार जातल्यो दिसती पडटल्यो. So please write down. बरोयात. Please write down the prayer. If you find it difficult to forgive somebody, you can write this prayer and you can use it. And surely I will hear it from you. So many
beautiful things that have happened in your life. परतून सांगता सान्ने वडे ओ नेवऱ्यो रोस धाडलो मट्टण कोण धाडलें भाकऱ्यो धाडल्यो तेजेर तें कांय बरेंपण येयना आमकां दिसता कितें स्लो स्लो मातशें इल्लें करया जातलें एक दीस आनी अदीक पाड जाता सोयरीकूच वय ना पूण हें करपाची गरज ना करपाचें हा वावर जिबेन भावार्थाचो वावर हालेलुया चिंतनाचो वावर. Okay, write down. I make a decision to forgive them. I make a decision to forgive them. In the name of Lord Jesus. In the name of Lord Jesus. जेंका कोणाक भोगसूंक जाय तुमी बरयात जेणी कोणाक भोगशिलां जाल्यार नो प्रॉब्लेम नाजाल्यार पेपर पेन फाटल्यान घेयात बेश्टी बेगीन बोचोक मारात आनी बरयात हें मागणें भावार्थाचें मागणें. घर पे आ रहा है. Because God has forgiven me, I make a decision to forgive them in the name of the Lord Jesus. Because God has forgiven me, I forgive them. Because God has forgiven me, I forgive them. In the name of Jesus, I don't hold grudges. In the name of Jesus, I don't hold grudges. In the name of Jesus, I don't hold grudges. When I keep speaking these words, I'm doing it supernaturally. I'm doing it supernaturally. I'm doing it by faith. I'm doing it by faith. If you keep speaking those words, if you keep speaking these words, faith will come. If you keep speaking these words, faith will come and you will forgive them. And you will forgive them. Praise God. Now what happens to a person who has been hurt 7 times in a day and 7 times he comes and you forgive them? कितें जाता एका मनशाक जेन्ना 7 पावटी ताचो भाव ताचेर चूक कोत्ता आनी 7 पावटी दिसाक येता आनी म्हणटा म्हजी चूक जाली हांव भोगूस म्हाका. So you will require more faith. सो कितें कसली गरज आसा 7 पावटी ह्या मनशाक चूक कोत्तल्याक भोगसूंक कसली गरज. Okay, what happens if you got 1,000 rupees? कितें जाता जरूय आस तुजेशी आहा 1,000 रुपया and you go to buy your daily groceries, आनी तूं तुजें दिसपटें जें कितें तुका बाजार जायो तें घेवंक वेता and the purchase that you make is of 2,000. आनी जें कितें तूं घेता 1,000 रुपया वस्तू घेता तूं मागोन घेता 2,000. So you put it in the trolley and now you come to the cashier. तूं सगळें हितून सुपरमार्केटान घेयला आनी तूं ट्रॉलीर घायला आनी तूं पयशे फारीक करूंक Now घेता that person says 2,000. आनी तो पयशे सगळें कॅल्क्युलेट कोत्ता मेजता आनी म्हणटा 2,000 रुपया. But you got only 1,000. पूण तुजेशी हात फकत 1,000. Even if the desire is there, जरी तुजो आवंड हो आसा you can only take the goods worth 1,000. जरी तुका आवंड हो आसा सगळें व्हरपाक 2,000 रुपया वस्तूंचें सामान पूण तुजेशी हा फकत 1,000. Is it right? And that's why when the deposit in your account is less, you cannot draw more than the deposit. And that is why we must feed ourselves every day with the promises of God, with the word of God, so that more and more deposit is made. And now when the deposit is made, you can have big withdrawals. There is no problem.
faith will supply the material and bring the manifestation. हालेलुया. जे भाशेन आमी म्हणटा बाजारांत वेतात आनी जायत्यो वस्तू जायो आमकां पूण बोळसांत थोडेच पयशे आहात, तर जायते आवडे आसून ते पुरे जायनात. तेच भाशेन देवाची जायती देणी आसात ती आमकां जायी, पूण आमचेशी ना देवाची भासावणी काळजांत, जाल्यार त्यो देवाची देणी जी आसा ती आमकां मेळोंक जायनात. तेका लागून गरज आसा देवाच्यो भासावण्यो आमच्या काळजांत रोवपाक. दीस आनी रात देवाच्यो भासावण्यो रोय आनी देवाची देणी पळय. So anybody wants to increase the deposit, the way to increase the deposit is keep on confessing God's word out of your mouth. The more and more you do it, the more and more the deposit. सो जितलें देवाचें उतर देवान कितें केलां तें तूं उलयता तितलें तुज्या काळजांत तूं बियो रोयता तें पीक तयार करपाक. हालेलुया. How do you know that? Because faith comes by hearing and hearing by the word कित्याक of God. भावार्थ भायर सोदता उलोयन आनी उलोय आयकोन देवाचें उतर. Hallelujah. हालेलुया. So now can you forgive a person by faith? इतू सोंप्यालो जाल्यार तूं इतू तेंप कित्याक शिकूना रे तें आमकां? बेस्ट टायम घेना Now here is something very special. How does it work? How does this forgiveness work? कशे भाशेन हें We did the first part. फकत पयलोच पाठ जाला म्हणटा, पयलोच Now भाग the जाला. B part is Jesus is going to give us practical way. How does this work? कशे भाशेन हें आतां भोगसोणें वावर कोत्ता तें पळोवया. हालीं भोगसोणें कशें दिवपाचें तें आमी शिकला. कसो वावर कोत्ता तें पळोवया. Now Jesus also said, be perfect as your heavenly Father is perfect. जेजून म्हटलां जसो तुजो सर्गीचो बापूय संपूर्ण तसोच तूंय संपूर्ण जा. Now is it possible for us to be perfect? आमचेशी जावंक जाता? In the natural we can't be perfect. जे भाशेन आमी जियेतात ते भाशेन आमच्यांनी संपूर्ण देवा भाशेन जावंक जायना. But you and I can be perfect by supernatural power of God. पूण देवाचे स्वयंभावर ते पदवे उदेशी आमच्यांनी देवा भाशेन जावंक जाता. And you can do it by faith. आनी हें आमी भावार्थान करूंक जाता. So let's go back to that verse where the apostles are saying, Lord, increase our faith. So and आता see what Jesus said. सो आतां 5वे वळींत म्हणटा धर्मदूतांनी सुमया कशें म्हटलें आमचो भावार्थ वाडोय. Then Jesus said, if you have faith as a seed of a, which seed? Mustard seed. सांसवाच्या कोणया इतलो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार. So many people feel that the mustard seed is the size of the seed. Sorry? The mustard seed, Jesus said, if you have faith as a mustard seed. So many people feel Jesus is talking about the faith, the size of the seed, the volume of faith. Jesus is not talking about the volume of faith. He is talking about a seed like a mustard seed. How does the mustard seed work? And how does it produce the tree? And how does it produce the fruit? In the same way, faith is like that seed that is able to produce the fruit. जेजू म्हणटा कितें सांसवाचे कोणये इतलो भावार्थ आसत जाल्यार वय ना सांसवाचे कोणये इतलो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार If you had faith as a seed, as a mustard seed. सांसवाचे कोणये इतलो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार म्हणजे कितें म्हणूंक सोदता? See, many people feel that he is talking about the volume of साइज ऑफ द सीड और the volume of faith. Big faith, small faith, and small faith like a mustard seed. He is not talking about the volume. He is talking about how the seed works. तर In the same way the faith works. जेजू आमकां हे सांसवांचे कोणयेची सायज दाखोवन भावार्थ इतलो असो आसोंक जाय अशें सांगना. तो पदवी सांसवाचे कोणयेंतली पदवी आसोंक जाय म्हणटा. How does he is giving a parable? तो एक What do you say for parable? As an example. Now today I came and shared with you how the radio Mirch Masala was working on my radio in the car. Now I gave an example how faith and fear are two frequencies working on the same radio. रेडियाचेर कशे भाशेन एक चॅनल चलता आनी तें तुका नाका जालेलें तुका वाज येता तें आयकोंक, पूण त्याच रेडियाचेर दुसऱ्या चॅनलाचेर गोडे देवाचें मुजग चलता तें तुका बरें लागोंक जाता.
So I was just comparing and giving you an example. आपण फकत म्हणटा तुमकां सांगतालो एग्जाम्पल. In the same way Jesus Gopal. said, no, listen. I'll put it this way. The apostle said, Jesus, what you are demanding is something impossible, to forgive one person 7 times in one day. त्या जेजूक एके भाशेन सांगताले कितें, एका दिसाक 7 पावटी एकल्या भावान आमचे चूक करप, 7य पावटी परतून बक्षणे मागप, 7य पावटी ताका बक्षणे दिवप, हें चड अवघड जातलें. Is it right? So when Jesus said, they said, Lord, what you're demanding cannot be done in the natural, so please increase our faith. जें कितें तूं मागता तें आमचेशी करपाक अवघड पडटलें, तर आमचो भावार्थ वाडय रे. How many of you believe faith is supernatural power? कितलीं जाणां स्वत मानतात भावार्थ म्हणल्यार एक स्वयंभाव व्हरती पदवी देवाची. It is not a natural power. ती एक न्हय स्वयंभीक पदवी, It's not a human power. मनशाची पदवी न्हय ती, It is God's power. ती देवाची पदवी. Now they are saying, Lord, increase our faith. आतां ते शीस म्हणटात, दुनिया आमचो भावार्थ वाडोय. Now they are talking about increasing the volume of faith. ते म्हणटात तांकां दिसता वाडोय म्हणल्यार व्हडलो आसूंक जायो म्हणून. But what Jesus is saying, it's not the increase of faith, it is the principle of faith that gets the job done. तो धाकटो भावार्थ व्हडलो भावार्थ तशें उरलो ना, तो म्हणटा ते भावार्थाचे पदवेंत The principle, how the working. तो भावार्थ वावर कोत्ता कसो. Okay, I'll explain to you. In the name of Jesus, I make a decision to forgive this person. जरी तर हांव म्हणटा जेजूच्या नांवान हांव ह्या भावाक बक्षितां. Now I spoke it, हांव उलयलां, I spoke the word, हांव उतरां उलयलो, that word became a seed, तें उतर जालें एक बी. correct? And any seed that is planted and taken care of will sprout and bring forth what? What is in the seed. आनी जरी तर एक बी तुवें घातल्या जाल्यार ती बी कितें बी किल्लोन येयल्यार कितें जातलें, जें कितें तें बियेंत आसा तेंच किल्लोन येतलें. वय ना? Have you ever tried it that you planted tomatoes and you got potatoes? अशें गोंयांत घडटा की आमी टोमाटाची बी घालता आनी बटाटे जातात. वय ना? Hello? फाटल्यान घरा फाटल्यान टोमाटाचे बियो घायल्ल्यो मायन त्यो कितें जालें Batate. ना. सो तशेंच जाता, टोमाटां घातल्यार टोमाटाचे बियो घातल्यार टोमाटांच जातात, जें कितें बियेंत आसलें तेंच जाता. So please understand what Jesus is saying is, when you are making a decision and saying, in the name of Jesus, I choose to forgive this person unconditionally and I bless this person, I do not hold any grudge against this person, you just planted a seed of faith, and that seed will sprout, grow and bring forth the power of forgiveness and get activated and get the job done. That's what he's saying. Now many people are not able to forgive because they have never opened their mouth and made a decision of faith. And that's why they struggle all their life, because they have never planted the seed. When you plant the seed, that seed will sprout and bring forth the harvest. You have not planted the seed of forgiveness. How will you get the power to forgive? आमी रोयल्यात फकत बियो रागाच्यो. वय ना? आमी फकत उलयल्यांत वस्तू ज्यो दुसऱ्यांक राग घाडटा त्यो, दुसऱ्यांक चिड्डोयन दवरता त्यो. आमी केन्नाच आमकां संवय नाच उलोवपाक देवाच्यो मोगाच्यो खबरो, ओ भावार्थाचीं उतरां. So how do you sow the seed of forgiveness? तर जरी तर म्हाका बक्षणे जायें जाल्यार बी कशी बक्षण्याची बी कशी घालतलो? By speaking it. उलोयन देवाचें उतर. The sower sowed the seed. Jesus gave the parable. एक वोंपी बी वोंपता. The sower sowed the seed. एक वोंपी बी वोंपता. And what was that seed Jesus said? The word.